बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अमेरिका के अंदर यकदम हालात बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही बर्री बहरी और फिजाई अहम तरीन जो उनके चीफ्स हैं सब से टक्कर ले ली और सबको फारग करने का ऐलान कर दिया है। ये नाज़रीन बहुत गैर मामूली सूरत हाल किस तरह से पैदा हुई है, आखिर क्या मामलात चल रहे हैं अमेरिका के अंदर इस वक्त भौचाल आ चुका है और हालात जो है वो काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। कौन कौन फारग किया गया है और वजूहात क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, बहुत गैर मामूली ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनसे वैसे कुछ भी बाइद नहीं है, उनसे कोई भी इस तरह की चीज जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है कि जिसके बारे में सोचा ना जा सकता हो। तो नाज़रीन, अब इंतहाई करीबी जराए जो के डोनाल्ड ट्रंप के उन्होंने कहा जी फहरिस्तें तैयार हो चुकी हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने फौज के साथ टक्कर लेने का बड़ा फैसला कर लिया है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है, उनके जो करीबी जराए हैं उनका कहना है कि जी डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि जो प्रीवियसली उनके इक्तदार के रास्ते के अंदर सबसे बड़ी रुकावटें हैं वो इस वक्त फौजी चैनल्स हैं। और उन्होंने कहा जी कि पहले जो उनके जो पिछला टेनोर है जब जो बाइडन के इस इलेक्शन को उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया था और कैपिटल हिल के ऊपर लोगों को हमला करने के लिए उकसाया था और उसके बाद हमला हुआ भी। और वो तमाम तर सिचुएशन जो है उसमें जो अहम किरदार अदा करने वाले थे वो उस वक्त के सेंटकॉम के चीफ जनरल मार्क मिली थे। और नाज़रीन, जनरल मार्क मिली के जो आसपास के ऑफिसर्स हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उन सबको फारिग करने का डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि ट्रंप जो है सदर बनते हुए जो सबसे बड़ी चीज है उसको खत्म करने जा रहे हैं। और ये एक बहुत गैर मामूली चीज है। आपको ये बताते चले कि इस वक्त भौचाल आया हुआ है अमेरिका के अंदर। सब हैरान परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास पहली मर्तबा ये बल्कि दूसरी मर्तबा ये दूसरे सदर हैं जिनके पास रिपब्लिकन्स जो हैं उनमें से 10 में से 9 की हमायत जो है वो मौजूद है और ये पहला मौका है और दूसरी मर्तबा वो इक्तदार के अंदर आए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नाज़रीन आपको बताया कि इसी टाइप के फैसलों के हवाले से काफी ज्यादा मशहूर भी हैं कि वो अचानक डिसीजंस कर देते हैं। अब बताया ये जा रहा है कि इस वक्त जो लिस्ट तैयार हुई है जिनको फारिग किया जाने लगा है उसमें जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं और इसके बाद बर्री बहरी और फिजाई जो चीफ हैं वो और नेशनल गार्ड्स के जो सरबराहान हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इन तमाम को फारग करने का फैसला आखिर क्यों किया गया। यूं कह लीजिए कि सारी की सारी जो मिलिट्री कमांड है वो नई आएगी। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो उनका पहला जो दौर इक़्तिदार था उसमें जो सेंटकॉम के चीफ जनरल मार्क मिली हैं उनके करीब रहने वाले जो अफसरान हैं वो खास तौर पे फैसला उन्होंने किया था और मार्क मिली ने भी कि हमें क्यों लग रहा है जब इसके ऊपर अटैक हुआ था कैपिटल हिल के ऊपर कि जिस तरह से हिटलर ने किया था कि वो तब उसने आइन को मुअत्तल करके इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया था। बिल्कुल हमें यूं लगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये करने जा रहा है और उसमें हमने ये फैसला कर लिया था। एक किताब पब्लिश हुई थी उसके अंदर ये इंकशाफात किए गए थे कि हमने ये फैसला कर लिया था कि हमने इस्तीफे दे देने ताकि अमेरिकन को पता चले कि हम इस मिली भगत में शामिल नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी उस बुक के अंदर कहा कि हमारे पास चूंकि बंदूकें भी मौजूद हैं तो लिहाजा हम ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। तो नाज़रीन, आपको पता है कि ये पाकिस्तान या फिर दीगर ममालिक तो नहीं है, वहां पे जो हुक्मरानी है वो जमहूरियत की है। वहां पे चूंकि सारी की सारी जो बालादस्ती है वो जमहूरियत की होती है, जो सरबराह है मुमलिकत का उसकी होती है। अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो तमाम चीजें उस वक्त ऑब्जर्व की थी, उन्हें लगा कि ये जो ग्रुप है सारा जिसमें जनरल मार्क मिली के करीब रहने वाले वो अफसरान है, मार्क मिली तो रिटायर्ड हो गया। अब उसके बाद जो जनरल माइकल कुरेला जो इस वक्त सेंटकॉम के चीफ हैं वो भी उनके जूनियर थे और तब ये फैसला इन्होंने किया था। अब इन्होंने एक आने वाले जो खतरात हैं
ان سے بچنے کے لیے یہ تمام کی تمام ملٹری لیڈرشپ کو اقتدار سے ہٹانے کی فہرست تیار کر لی ہے اور ان کو فارغ کیا جانے لگا ہے۔ ناظرین، یہ بہت غیر معمولی چیزیں، خاص طور پہ ایسے حالات میں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہے، یہ مشرقی وسطیٰ کے اندر جنگ ہے، اس کے بعد رشیا یوکرائن وار ہے، تو یہ وہ فوجی جرنیل ہیں جو کہ پریویس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہے تھے۔ اب انہوں نے یہ ان کو جو ہے وہ سائیڈ پہ کرنے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ یہ ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو بہت بڑی چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اس میں رشیا یوکرائن وار ہے اس کو روکنے کے حوالے سے، اس کے بعد مڈل ایسٹ وار ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، یہ تمام تر چیزیں ناظرین اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل کے اوپر ہیں۔ اس وقت نیشنل گارڈز کے جو سربراہان ہیں ان کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو یہ ناظرین ایک بہت غیر معمولی چیز ہے۔ اس کے بعد افغانستان میں انخلا کے دوران جو ناقص حکمت عملی یا ناقص انتظامات جن فوجی افسران نے کیے تھے ان کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اس سے امریکہ کی کافی زیادہ سبکی ہوئی تھی، کافی زیادہ بے عزتی ہوئی تھی کہ کس طرح سے امریکہ وہاں سے بھاگا ہے، کس طرح سے نکلا ہے، کیونکہ اس نکلنے کی وجہ سے بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہو گئے تھے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں، نئے جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے، انہوں نے فاکس نیوز کے اینکر اور جو کہ ایک سابق فوجی بھی ہیں، سابق فوجی آفیسر ہیں اور ان کا نام پیٹ ہیگسمتھ ہے، ان کو وزیر دفاع جو ہے نامزد کر کے یہ سب کو حیران کیا ہے۔ تو اب جو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ اسی طرح کی تعیناتیاں جو ہیں وہ ہوں گی، اور بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے مائک پومپیو ہے ان کو ہی سیکرٹری خارجہ کے طور پہ وہ آگے لے کے آئیں گے، اور دیگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بھی غیر معمولی ہو سکتی ہیں۔ امریکہ ناظرین اس وقت شدید حیرت میں مبتلا ہے، جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیا جانے والا ہے، کچھ بہت غیر معمولی کام اس وقت ان کی ٹیبل پہ موجود ہیں جس کی ورکنگ ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ تعلقات چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، ایران کے ساتھ، یہ وہ بڑی طاقتیں ہیں ناظرین جن کے ساتھ امریکہ جو ہے اپنے تعلقات کو بہتر کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر اقتدار ملنے کے بعد مجھے ایران بھی جانا پڑا تو ہم ایران کے معاملات جو ہیں ان کو سیٹل کریں گے اور معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ناظرین بہت غیر معمولی چیزیں، بہت ہی غیر معمولی چیزیں ان حالات کے اندر کہ جب دنیا ایک تیسری ایٹمی عالمی جنگ کی جانب بڑھ رہی ہے، اور ایسے میں اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس طرف اشارہ ضرور کر رہی ہیں کہ کہیں پر کچھ بہتری کی امید جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ تمام جنرلز اور فوجی قیادت وہ بھی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ یہ تمام تر چیزیں ان کو ایکسیپٹ کرے، لیکن بہرحال یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کو ایکسیپٹ انہیں کرنا پڑے گا، ادروائز پھر آپ کو پتا ہے کہ معاملات کس طرف اور کیسے ہو سکتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔